Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan membincangkan jawapan untuk trial KMPH lah. Okey, so di sini untuk soalan pertama kita tengok name the structure M. Okey, so M mana M di sini? So it is centriole. And N adalah spindle fibers, okay, ataupun spindle apparatus boleh diterima. So arrange the correct sequence of stage A sampailah ke E beginning from the earliest stage. Jadinya yang scattered, the chromosome are scattered started from yang ni lah. So sebab sebelum dia menebal, shorten and thicken, so yang C is the one first one, and then dia dah tebal, dia scattered lah. We can see it scattered around in the nucleus, and then the nuclear membrane starts to disintegrate kan. And then yang B ni dia beratur dekat metaphase plate, and D dan juga A. Tapi saya galakkan untuk yang jawapan ini awak kena buat dalam sequence lah. Okay, so C, arrow E, arrow B, arrow D dan arrow A. Okay, so you can see it's in a sequence, okay. So next question, C briefly explain the differences between stage D dan anaphase 1. So stage D adalah anaphase sahaja dalam mitosis. Yang ini anaphase 1. So bezalah. So in stage D, sister chromatid yang separate and daughter chromosome move to the opposite pole. Okay. While in anaphase 1, homologous chromosome separate and sister chromatid yang move to opposite pole. So dalam yang ini ada kelainan sikit dengan apa yang kita dah selalu bincang, di mana dia cakap bila dah separate sister chromatid itu, daughter chromosome yang akan bergerak. Manakala untuk anaphase 1 pula, homologous chromosome separate, yang bergerak ke opposite pole adalah sister chromatid yang bergerak. So dia sebut dalam tu. So boleh juga guna skema inilah. So selain pada itu, in stage D, centromere yang separate. Okay, while anaphase 1, centromere do not separate sebab dia masih kekal dalam bentuk kromosom sister chromatid itu. So untuk chromosome number of Drosophila is 8. Okay, so how many chromosome does the Drosophila inherit from each parent? Okay, so kiranya bila dah undergo proses division itu akan dapatlah 4 kromosom. Okay, so kita how many chromosome number of Drosophila and how many chromosome of Drosophila inherited from each parent? Oh, from each parent. Maksudnya janganlah awak ingat maksudnya mitosis. Sebab ini inherit from each parent tu maksudnya gametnya. So kalau asalnya adalah do n equals to 8, mestilah yang gametnya from each parent tu, so male and female, so yang ini dapat daripada male tu n equals to 4, yang ni n equals to 4. So how many chromosomes? 4 lah. Okay. So how many chromosomes found in gamete of Drosophila? So gametnya n equals to 4, so 4 jugalah. So chromosome number, how many chromosome is 4 jangan buat yang haploid, n equals to 4. Just jawapannya sepatutnya adalah 4 sahaja. Okay, so next question, tanpa membaca dulu ayat panjang-panjang ini, kita tengok pattern soalan ni. So dia lebih kurang sama nilai anaknya tu, jadi dia adalah ratio dihybrid. Okay, sebab dia mengkaji huruf yang ada R dengan Y. So dua phenotype yang dia kaji, dan 4 jenis anak yang terhasil, dan ratio dia adalah 1:1:1. Phenotypic ratio-nya. So kita tahu dia adalah test cross. So using the symbols given, draw a genetic diagram to explain this cross. So menghasilkan cross yang di atas tau. Okay, bukannya daripada parental, bukannya daripada atuk nenek, daripada generasi ini. So kalau atuk neneknya, it's a true breeding lah. Round C, ni yang ni. Okay. So ayat di atas ini adalah untuk dapatkan anak yang 4 jenis ini. So you just terus keluarkan sahajalah. So P adalah heterozygous yang dicrosskan dengan homozygous recessive. So keluarkan dia punya gamete dan fertilizkan dia punya gamete untuk dapat F1 genotype dan juga F1 phenotype. So tak perlu start daripada R besar, Y besar kali dengan R kecil, Y kecil. This is true breeding. To get yang R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. So ini adalah ini sebenarnya. So no need to start from here.
Okay, so state how many possible alleles combination produced in dihybrid inheritance. So how can possible alleles combination produced in dihybrid inheritance? Sebab ada berlakunya independent assortment. So suggest two parental genotype that can produce only round and green plant. So only round and green plant. So kita tengok balik. Phenotype round and yellow colour. So ini dua-dua ni round ni dominan, yang yellow pun dominan juga dari segi colournya. Okay, so nak anak round dengan green. Okay, so maksudnya round dibesar dan dibesar dikecil. Yang green mestilah Y kecil sahaja. So tak boleh lah awak punya crossing tu ada huruf Y besar. Nampak ni semua Y kecil. Okay, yang huruf R ni boleh R besar kahwin dengan R besar dapat juga round, ataupun R besar R kecil kahwin dengan R besar kecil macam ni, boleh juga yang ni, kahwin juga, dapat juga kan yang round dan juga yellow green, ataupun R besar Y kecil darab dengan R besar R kecil Y kecil. So ada 3 possibility, you can choose 2 lah sebab dia nak 2. If the gene is linked without crossing over, without crossing over, there's the trick there. What is the expected number of individuals of each phenotypes? So kita tahu kalau link gene ni dia without crossing over, dia akan hasilkan 2 jenis anak, 2 phenotype of offsprings. Okay, kalau ini link gene without crossing over, macam tu. Kalau 4 phenotype yang 2 besar 2 kecil tu, itu adalah link gene with crossing over. Okay, so kalau 2 sahaja, so kamu ambil total semua ni, kirakan total semua ni, awak bahagikan 2 sahaja. So 302 perdekan dengan 2 sahaja, dapatlah 153 untuk setiap phenotype yang ada. Okay, so next, a test cross is a genetic cross. Okay, explain the determination of genotype in dominant round. Okay, so kita nak tentukan genotype of the round and yellow tu yang macam ni. Y besar Y tak tahu tu, using this test cross. Okay, so determine whether dominant phenotype individual is homozygous dominant ataupun heterozygous. So kita menggunakan this test cross untuk menentukan yang mana satu huruf yang dekat sini, sama ada R besar ataupun R besar R kecil. Okay, sama juga dengan Y besar ataupun Y besar Y kecil. So we want to determine sama ada dia homozygous dominant ataupun heterozygous. Okay, so ayat lain tu macam ni lah gambaran dia, yang ini ataupun yang ini. So we do a test cross. So the dominant phenotype, ini poin pertama. So poin kedua, the dominant phenotype individuals with round and yellow seed is crossed with the homozygous recessive individual. So kita nyatakan yang unknown tadi tu, tapi dominant punya phenotype akan di-crosskan dengan yang recessive homozygous. Okay, lepas itu if all the offspring exhibit dominant phenotype, so kalau anak dia semua akan exhibit dominant phenotype, so therefore the dominant phenotype parent is likely homozygous dominant. So kita dah tahu, so satu parent kita dah tahu, tapi yang satu lagi tu R besar tak tahu, Y besar tak tahu. Tapi kalau ayat seterusnya kan, poin ni, dia kata kalau anak hasil daripada crossing ini adalah semua dominant phenotype, mestilah yang parent satu ini adalah R besar, Y besar. Sebab kalau ada contoh R besar R kecil, okay, Y besar akan ada anak yang ini. So bukan anak dia homozygous dominant. Okay, so kalau yang ini dia kata the homozygous dominant, maksudnya yang inilah. Okay, so next point, because the homozygous dominant individual only produces one type of gamete, RY. Okay, R besar, Y besar sahaja. So if the F1 progeny shows which are round and smooth seed, round with yellow seed, wrinkle with yellow seed, and wrinkle with green seed, therefore the dominant individual is likely heterozygous. So kalau ada macam kepelbagaian anak offspring yang terhasil, ada contoh dalam ni kan, ada 1, 2, 3, 4. So parent dia yang tadi, yang unknown tadi tu, this one would be heterozygous. Kalau all adalah satu jenis sahaja,
anak dia tu is homozygous. Okay, so itu cara awak nak tentukanlah yang parent unknown tu. Because the heterozygous parent produces 4 types of gamete. Sebab tu ada 4 jenis anak, pelbagai jenis anak. So itu mestilah heterozygous. Okay, so nombor 3. Able to roll tongue, ada dominant. Yang 56 are able to roll tongue. Jadi ini adalah dominant punya phenotype. Jadi macam mana kita nak kira untuk T besar ini, kita kena cari dia punya recessive dulu. So 100 tolak dengan 56, dapatlah 44, which is Q squared. Jangan lupa untuk tulis ayat di depan. Frequency of individuals unable to roll tongue adalah apa? Q squared. Which is benda this one lah, masukkan nilai ini. So dapat nilai Q, kamu square rootkan saja. Dan untuk cari ini, ayatnya jangan lupa frequency of individual able to roll tongue. Okay. So which is P is inilah. Ingat ayat-ayat tu kena ada di hadapan setiap pengiraan awak. So next, what is the frequency and amount of individual with T besar ni? Okay, if in the population consists of 500 people. Jadinya awak kena kira setiap genotype dalam populasi 500 orang. Untuk T besar, ambil saja nilai di atas, kamu squarekan saja, so 40.0114. So amount darabkan dengan 500 orang dalamnya. Jadi di antara 500 ni 57 adalah yang dominant homozygous, dan seterusnya cara yang untuk cari heterozygous tu PQ darab dengan totalnya lah 500. So dapat inilah 223, dan yang resesif pula 220 orang yang resesif. Ambil nilai P dan Q yang awak dah kira di atas. Okay. So seterusnya, if all non-rolling individual are killed. So yang recessive are killed. Okay. So non-rolling tongue individual in next generation. So kena kira lah. Okay, walaupun dah mati non-rolling tongue, tapi ingat yang heterozygous masih membawa allele non-rolling tu. Jadi untuk next population ada kemungkinan akan dapat yang non-rolling tongue tu. Okay, so kita kena kira jugalah. So the next gene pool kita darab 2. Okay, dengan 57 orang. Kenapa? Sebab yang ni lah homozygous dominant. Okay, so ditambahkan dengan 114. T besar, T kecil yang heterozygous. So 57 tambah 114 yang kamu dah kira tadi tu, mana heterozygous 57. Yang ini. So yang ini 2 non-rolling. 223. Oh ni heterozygous lah. Okay. So kiranya yang dominant So kiranya yang dominant. So 2 darabkan dengan total. Kejap saya kira balik. 114. 47. Tak tengok betul ke tidak. Tolak dengan non-rolling tadi berapa? 2. Okay. T besar. So yang ini kita tengok kejap. Yang ini jap. T besar 57. Okay, dapat daripada atas inilah. Okay, lepas tu kita ambil yang T besar T kecil ini 223. Okay, 223. Yang inilah. Okay. Yang T kecil dah mati. Okay. So tak payahlah. So nak kira untuk yang cara ni lain ni. Okay, so kalau awak, okay contohlah, okay, so T besar dah dapat 57. Yang T besar T kecil dapat berapa orang tadi tu? 223. 223. Yang T kecil dah tiada. Jadinya macam mana kita nak kira untuk non-rolling tongue the next generation. So kita kira R besar. Okay, yang ini R besar tak nak kira kan. So kita nak yang non-rolling, so R kecil lah, recessive. Okay, T kecil recessive. 2 darab kosong tambahkan dengan 223.
perkan dengan 57 tambah dengan 223. 280. So 280 darabkan dengan 2, 560. So ini 560 hasil daripada 2 darab 2 apa tadi? 223 tambah dengan 57. Padamlah ni. So this one 2 darab 280. Okay. Total populasi dalam satu kawasan tu lah. So kiranya 223 perkan dengan 520 awak akan dapat 0.398. Okay. So ini adalah Q. Nilai Q. So individunya frekuensi kan. Frekuensi. Jadi Q squared iaitu TT lah. So 0.398 darabkan dengan 2 ataupun square root kan. Squared kan dapatlah 0.158. So inilah cara pengiraannya. So ikut this one formula ini. Okay. So nombor 4, protein synthesis. What is the anticodon sequence for X? Mana X. Oh ini codonnya. So anticodonnya mestilah mula dengan 3 sebab dalam ni codonnya 5. So 3 antiparallel kan. So 3 A G U. So ini 5 prime. Okay, so state the enzyme that catalyzes the binding of P. Mana P? P dengan tRNA. Jadi dia adalah amino acid tRNA synthase. Okay, tak ada masalah. Give one reason why M is not used directly by R for synthesis of protein. So less chance of damage of DNA. And one reason why M. Mana M? DNA lah. Kenapa DNA ni tak digunakan terus dalam penghasilan protein ni so less chance damage of DNA. Sebab bila berlakunya DNA tu dia keluar daripada nukleus, akan ada enzim yang akan hancurkannya. So kalau DNA tu hancur, memang rosaklah sel itu. So kita nak mengurangkan tu, so DNA tinggal dalam nukleus yang hasilkan tu proses transcription untuk hasilkan mRNA. mRNA dia yang akan keluar. Okay. So briefly describe what happened to N before enter cytoplasm. So N mana N tadi? N mRNA. Okay. So apa yang berlaku N undergo RNA processing ataupun mRNA modification. mRNA modification. Addition of 5 cap to the 5N and addition of poly A tail to the 3N undergo RNA splicing by removing intron and exon joined together involves spliciosome. Maksudnya kita akan meletakkan dekat hujung 5 tu cap, 5 prime cap dan hujung 3 tu poly A tail. So after that kita undergokan mRNA splicing menggunakan spliciosome untuk meremovekan intron dan gabungkan exon together. So explain the mechanism of lack operon when someone drinks cow milk. So bila ada milk, lactose is present. So causes some lactose converted to allolactose. It's isomer. So allolactose bind to lac repressor and alters the shape, causes lac repressor to be inactive. So the lac repressor cannot bind to the lac operator and lac operon switch on. Okay. Bila switch on, RNA polymerase akan mula bind pada lac promoter untuk transcript the structural genes. Okay. And lac Z codes for beta-galactosidase untuk hydrolyze the lactose into glucose and galactose, while lac Y codes for lactose permease untuk transport lactose into the cell, and lac A codes for transacetylase, okay, to transfer an acetyl group from acetyl-CoA to beta-galactosidase. So itu antara, memang itulah kan dia punya jawapannya tu. So hope you remember lah. Okay, so next question, nombor 5. So kita tengok apa dia punya kerosakan tu, maybe somewhere here. Tapi of individual somewhere here lah. Okay, so state the chromosomal mutation, chromosomal number alteration lah sebab bilangannya bukannya 23 dah. So bukannya 46. So dia jadi 45. Okay. So name the genetic disorder. So kita nampak kat sini X dengan kosong. Patutnya ada X lagi satu ataupun ada Y lah. Tapi tiada ini jadi XO tena lah. So give the reason for your answer. Only one chromosome present at chromosome set number 23. Ini set number 23. So hanya satu je kromosom. Sepatutnya kalau individu kena ada 2 kromosom di situ. So next, briefly describe how the genetic disease shown in figure 3 may produce if the mutation occurs if the mother during meiosis 2
of oogenesis. So during oogenesis, sister chromatid for X chromosome fail to separate and move to opposite pole during anaphase 2. Okay, so ini awak kena gambarankan tepi tu. Dekat tepi ni lah awak just sketch lah. So untuk dapatkan yang kena tu nak anaphase 1 ke anaphase 2 yang dia punya non-disjunction tu. That's producing abnormal female gamete with 22XX, okay? Ataupun 22X sahaja. Ataupun 22O sahaja. Ni. So when the normal gamete, okay, with sperm which carries X chromosome, okay, ataupun dan juga fertilized with abnormal ovum without X chromosome, and a zygote with XO chromosome is produced, which is called Turner syndrome. Okay, so kiranya yang gamete yang daripada oogenesis akan XO lah. So ataupun N-1. Dia fertilize dengan yang sperm yang membawa X chromosome. Satu sahaja. So N equals to ni lah. And then bila fertilize dapatlah XO. Okay. So if individual with karyotype above get married, what is the possibility for this couple to have offspring with the same genetic disease? Bila dia get married, okay, so dia fertilize, oogenesis, dapat Turner. So yang ini percentage for this couple to have the same genetic disease adalah kosong lah, 0%. Okay. Anak dia akan jadi normal. Yes, betul. Okay, so lelaki anak normal dan juga perempuan pun normal. Okay. So Philadelphia chromosome is produced due to reciprocal translocation. Okay, 22 dan juga 9. So explain how this mutation occurs and its effect. Okay, so large portion of chromosome 22 breaks off. Ini adalah reciprocal translocation, maksudnya ada penukaran antara dua chromosome 22 dengan 9. So yang ini yang chromosome 9 pun akan break off. So both chromosome akan exchange their fragments. Okay, maksudnya chromosome 22 akan jadi shorter. So this will lead to uncontrollable white blood cell division and promotes cancer and causes this leukemia. Okay, so kena sebutlah penyakit inilah chronic myelogenous leukemia. Okay. Sekejap. Okay. Sekejap, yang ini saya rasa there's something here. There should be, kalau yang ini kahwin dengan individu yang sperm yang membawa X, okay, contohlah yang ini dia bawa O lah. Okay. So ini something wrong. So bila dia fertilize dengan this one, akan dapatlah anak yang XO, right? So there are possibility lah. Okay, when the probability of this couple to have offspring, what are the probability of same genetic disease? So kiranya with extra X chromosome, so dia akan fertilize dengan yang ini akan dapat XO. Okay, so there are possibility lah. So yang ini pun sama juga. Kalau yang twin sperm with yang ini, okay, fertilize with abnormal ovum without X chromosome, yang ini akan dapatlah XO. Nampak ni, XO. So akan dapatlah individu yang XO juga kan. So supposedly there are percentage probability of this couple to have this same genetic disease. Okay. So contoh XY, ini XO. So ini yang menggunakan X, yang ini kamu menggunakan O, yang ini X, ini Y. So berapa probability dia? Yang ini XX, yang ini XY, yang ini XO, yang ini YO. So 1/4 darabkan dengan 100 dapatlah 25%. Okay, this one lah. Okay, so next question. State the source for the mRNA per use for insulin production. So mRNA ni dihasilkan diambil daripada siapa? Kita tengok apa soalan ni, insulin. So insulin pancreas lah, pancreatic cell ataupun beta cell of pancreas.
Okay, so next, proses A dengan proses B beza. So set their function. Proses A is reverse transcriptase. So tengok kat sini, daripada mRNA dia jadi strand A, okay, yang ada huruf T di situ. So mesti ini adalah DNA, iaitu single stranded DNA, cDNA lah. Okay, and yang proses A ni menggunakan enzim reverse transcriptase, okay, to synthesize the first DNA strand. And then proses B pula DNA polymerase to synthesize the second DNA strand of the cDNA. Okay. So what is the strand, what is strand Y? Strand Y mana tadi? Strand Y inilah. So it is a double stranded cDNA. So ini double stranded. So cDNA completes coding sequence without intron. Okay, state the consequence if human insulin cannot be produced using gene technology. So must use insulin from other sources like animals that may use allergic, that may cause allergic, and patient must pay higher price. So kalau soalan tu kan selalu kan dia tanya advantage of using human insulin in gene technology. So kita cakap lah it's cheaper, it's halal, it's not allergic. Tapi itu untuk advantage-nya. Kalau consequence-nya, kalau kita tak gunakan insulin ni dalam gene technology tu, akan adalah insulin yang terlampau mahal. Okay? Dan ada mungkin kena allergic. Sebab kita menggunakan source daripada animal, bukannya daripada human. Okay? So itu terbalikkannya. Okay? So E. Describe steps involved polymerase reaction. So ada 3 step. Denaturation, increasekan high temperature, dia ada bagi range ini. So annealing primer to the template strand, okay, by lowering the temperature. And then kita extension ataupun elongation the strand, okay, by using Taq polymerase sebab involve heat. So kena guna Taq polymerase. The cycle is repeated many times until to produce many copies of identical DNA. Okay, so next question. Name structure X. X kat luar, zona pellucida. Okay, so yang Z adalah corona radiata. So ni saya rasa gambar dia terlari sikit. Z is more to this part here. Yang X adalah more to this part here. Yang Z adalah yang pada luar-luar sel tu lah. Briefly explain what happened to structure Y once the secondary oocyte is fertilized. Structure Y akan released by exocytosis and alters the sperm receptor, and other sperm cannot penetrate the secondary oocyte. Okay, so alters the sperm receptor. So ingat dah kena ada perkataan N. So what happen if there is no functional enzyme in granule Y? So polyspermy akan berlaku sebab tak boleh nak harden the zona pellucida. Okay, so shows hormonal control during parturition. So hormone W. Ada kat sini hormon T. Okay, so next apa soalan dia? Name hormone W. Hormone W ni akan increasekan sensitivity of myosin to hormone X. So increasekan sensitivity ni maksudnya dia akan tambahkan oxytocin receptor. So bila ada reseptornya dia akan menambahkan sensitivity terhadap hormon X ni adalah sepatutnya adalah oxytocin. Okay. So estrogen. So during parturition, the mother is in emotional and physical stress sebab sakit, and hormone T is secreted. So state hormone T and the effect. So bila ada oxytocin akan increasekan contraction menyebabkan perembesan hormon T. Hormon T adalah prostaglandin dan efeknya adalah more vigorous, continuous contraction of uterus. So kena ada perkataan more vigorous lah, makin kuat. Okay. So describe the structure of secondary oocyte. So you can state the size, dan dia ada plasma membrane, cytoplasm dan nucleus, dan dia adalah haploid nucleus. Okay. So the secondary oocyte is produced along with the first polar body as a result of meiosis 1. Okay. There are cortical granules bawah plasma membrane tu. Okay. And then secondary oocyte is covered by thick glycoprotein shell called zona pellucida. It's jelly-like. And then first polar body is located in zona pellucida. So around the outside of the follicular cells called corona radiata. And corona radiata is made of granular cells called the follicle cells. So cells of corona radiata protect the secondary oocyte as it passes through the ruptured follicular wall of ovary. So bila dia keluar tu untuk protectkan dalam kandungan secondary oocyte tu ada corona radiata tu lah. Okay, layers of the cell tu. So next question pasal growth. Dia bagi graph human, female and male punya development. So apa dia tanya? Describe the difference in growth between male and female during phase C. So phase C di sini, so adolescent lah. So yang ni childhood.
Okay. So starting at age 12, female has more rapid growth. So kalau dalam soalan ini awak kena ceritakan perbandingan antara male dengan female lah. So which one is rapid, which one is slower. Okay. So pada waktu ini female akan more rapid because female reach puberty earlier. So kalau kita tengok pada yang first awal-awal ni lah. So female lagi tinggi berbanding male. So later male akan increase and becomes higher than female. So kalau kita tengok akhir sekali kat sini, hujung sini, pasal ini yang female akan lagi laju kan. Yang atas ni yang warna gelap ni adalah male. So at the end of this phase, fasa C ni, yang male akan higher the rate of growth compared to female. Itu yang awak kena sebut dalam perbandingan graf yang inilah human male and female ini. Okay. So nyatakan umur awal, kamu tengok pattern dia macam mana, dan lebih kurang akhir pada fasa itu apa patternnya kita nampak. Okay, so itu sahaja untuk soalan college ini. So I'll see you in the next video.